Allô, oui. Ouais, Haja. Non. Ay ma tama wu jabi. Nge ko olbe. Ala wonti jabi sama. Tandige. Ala wonti jabi. Ige. Hal kili la hal konton. Iyo. Ngamira ba ko jote ni Haja kali kebe radio vice president vice president Iyo. ani Haja Silma invité d'honneur individuel. Iyo. Ani ko sama marraine baban wa ko jote ali lion neten. Iyo. Hal kili hal konton kontrol tambirin kola hambi hal manyininka radio le koma Iyo. bunyan min tata hajalma lol muy dafa la bunyati radio Iyo. hayke radio fa mare ni bati le 10 septembre 2017 inna ila kili kum volonté yinti parce que ina tal do mata radio yinna wolo ha bangi kende ke bake radio yinna hata France hata bla Afrique la idehi la kuma kan mele ha ku misoto ha fu radio yinna puto radio mo wol bi wala ibitan la fana ka dunya minnam talati ini sutu kenyi manol mo alhaji la kadi bakarti ambassadeur de jahangaya na tanturo de si atemi keta saguti atemi fana nyata ila mare nyani ma radio ina puto hambi mbabe himanyininka iseno hamufo radio ina fala puto ha mare nyani fang hala muta condition jamanna parce que ngalo ne hafo ibe kunyini wala jahanga ya nyinto bay fa naboti fa roto hayta jamala hala ta condition minna c'est de nya soto donc o dingrala mo question follow yoti ije direct la tampo Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbe jama bele de ninga kontonna. Namu. Mo ni tulo benna di dimanche lumba no kontoni ma be sila bele de ninga ma. Namu. Ko bi radio igo ko man wol ma la hayen famariti. Namu. No kontoni ma sila bele de ninga ma. Namu. Real entre manku sa umara ego meje mi foko unde mananga ma nya nyuta. Namu. Ngo folo faso kano. Namu. Mashallah. Iyo la mare nya ina mutala. Afla nyoko fana. Yo. Barakato mana kula wuli. Na rabu nya di me sala mutala. Namu. Tigi merci. Ala yin fama da barka dingale. Namu. Miske. O me kudin jama. Namu. Karambani ja kala sa kan te kilin ngam bango kota. Namu. Nangu ko ambulala mutala. Jigo siata di fana radio ko yinto. Yo. Ale fama da fanga radio en karfa mo minne wo mun te dingaleti. Ni wala mo ma tureti. Namu. Inte ni wona la mo ture men to ko to ngam bangato. Namu. Khabono fana. Namu. Ada kabi to fana. Namu. Wo mun te ni mo reti. Namu. O fana lo ya do radio fana to. Namu. Vice president. O fana me kuma fanyen tamban mimma. Namu. O fana be trata la min fana ka. Tene wo tene te kese ka wando radio nyala. Ambassadeur de Jahanga yala nakari Bouakari. Ta Bouakari. Est-ce que Namu. O se ka wando radio nyala. Namu. Donc o kammala min ta mambulo do radio ko to mbadu namun ko to. Allahu akbar. En fali ade san kum basilse in kala kam mutani mare alma mutani marenti. In sonol in am fanke ni marenti. In ta saja kuma kana fana ma. Amare nya dum fana alha di jigo mimma alina sima ya duwa ro anin da ta kende ya
janna lu ko la alkana ke ko ranki no so bari na jonya miro ni ko letra to ko amin inshallah iyo nadia ta ale ma fo ala ko de ba jongo ni be kuma la yo iso kuma da jom ni fino donc ko kamala kuma ni na ba inta dan nan fola yo ila bageni ya hafole lu menangi invité à radio City Camp ha kila bageni iyo ila fo kumpula nyogol jeyinti iyo wa hayitale hafo min bi dato wala bi sonde meto ni haje mo sagila kumo masinya kilim fula wakato mo bi sagila kuma kilimo ma dato kumo doronte abi sonde me fon to iko ko na hatra aradio mambul ni ke marenti ite on si fon volonté ha mare nyayi donc harnare ikanta hakumi ke sali na warote ila ngami doronna sabula ani janga min fo ala en famade la kuto ani janga min fo sate fon de ko sate kano ala mi sarala ingani nyima o fon doronna la amin amin donc mamburlu ibele siri nyante ibila mela jabato fona bibila mela fen fen na hatra na nyabe imasi na wato ndoten almo ha jabe kele ni kele sumutame hakotu ne ambila noma puisque adantale hanyo konya wato men la calendrier ko damta calendrier yo puisque mta nyala nu ala matura le kuma kante radio president abila kumo le sedi akante mtunte nyala nu ouais interen tunta fe na salta mo ala kamadi be tuba nam ko na panneau solaire ngini ani émetteur nkonte salta la akoni ko basinte na panneau solaire na calendrier le tobe na alpha menu tambita na woli banyinu hi photo tobe hala calendrier an nene manke d'autres jahanga ya fon kono la ha alpha photo ta menu tambita hay photo be klinklinata habke calendrier to aninna ke mo menu be tuba jahani karambaya hari kindia ke alpha menu be kindia ka ni photo dol blato ala ibrahim suri fadiga yenu ani tuba ka ni be photo ta a blato mo se ma hajele ko le gita ala ko panneau solaire se photo me santa mais dol ko nyen ki bemba photo tato dol ko nyen ibaba lu photo tato wole sabula ima dolman calendrier nyin sa mbole to ate fanga nan umu ahankili a calendrier sanne ko a calendrier sa a ver fanansa a ver commandé ngato be nga ver to be bata musu verlu a dole felenti anin ke la dia veri kilinga ni nati ba bay hakko to nyende voilà bon calendrier nyin tija non te na tum dia voilà mako ni ya haja ke ba ya la tan haja ke voilà ni bata musu veri le mu abe aflanti ko bata musu veri kay ma wa saw de fa ta ba bulla voilà donc ngay be to be mu sabula ala ko mo me salta mais verlu si amanga vertale et mangodo de mais c'est pas grave c'était du na détail quoi voilà calendrier voilà na calendrier inel fanantobe na calendrier inel fanantobe calendrier ñinu na yin tobe ni mais dol ko ibemba photo tato ibabal photo tato o sabula calendrier mansa na ala infama di kili tuba nko bay nko fonga salta ako kono kante salta la kono ko salen betala nko bay ni man salta nko na to moment ni panneau solaire émetteur nta soto la puisque bi si amambatan kale calendrier la koto nko adun fonga panneau solaire soto la ni émetteur pour radio ni nga avancer le plus rapide que possible akonye bay ko ni haje nkonte salta la kule hasabu akonye ko puisque jango bi ise salta isa la kunka isa la kunka te pense na du au détail de to fam après mais alors wo kuma la situation sabula sal bay man son sal hata nka en ko no nko sal betala le ako kate kente kate danta nko basinte nko bari nko fo sal hata
bari ngan sigi hamira ngalo hafoko ibena le ha togu ako minko nto ko nga salta ko hari radio ko ha salta wo kono la ko bay ko ngila harfo na nyaaje ko se bon konte salta la francis musolo surtout janinka e mutar hor musolo ani musukutenno wolu dun tan hankili ko fo nga salta nata tugu ko ya salta ko mo menfo ka ke ko salhata ko nga salta nka e nko no wole kono la idunta mo shaman kuma hay matara ko fo salhata ko nga afo na directeur ken ko ate klin ko sal hanata qui hante voir ni ko y a pas de problème ko on va prendre la salle natana salle ko fanga jana sigi wonyale mais jani salle ko hasigi ate fanga hamu fonye nan ako ko panneau solaire ahamangini kambari nene mo fomo e ahamangini ka panneau solaire damale panneau solaire si ko panneau solaire be sanna jella puisque haji fomo te sanka calendrier te sanka mais nte mo fomo e bile ba fola ba salta ta haba ako ko panneau solaire songo mu jelti ko ngo faimba ko mun na ibe mangini kala ko no ka fonye panneau solaire songo mu menti nka da golele nka da hagole akonye ko ni emeter ko ngi songo fa ko idale hagole akoko basinte ba hi ban ha fonye basinte nke nyabe isenje abanta donc au sabula ha cédé à l'emudron voilà il a témoignage yimbe tale yanga mi tatem voilà wala ngol ko mo kono sayin bata musu ver beleje habia ni membe nyalama kela dia verlu bata musu ver anin calendrier bebije mimba abe min foka wala ba sonde meto hambe haja matoma umu na ila bange bante dia jamayen almu sima la hin sumuntame de simati ke sima ya makan ju jamam biye ise min fo bari to maliyen abena ino koto haram man jamfa donc seno harfi jama fo le jama to maliyen yo nde min fo jamaliye yo karamba ni njara ala to ke siwo si fanandi ni sen ne mele yo beri wakale darso ko bla radio yinto ba ku dor sa tambi tuba no yali sa simma jang a jaxumala yo bari nga mi me radio na mbolo mutalante namu tatra to nyabo le to yo donc radio ko ni ale pama de kunte yinti yo be de gal radio yinti ali ngam wakale yo ala no annabi kula min nga min so be ga radio yinto ala ko na tuba kun fo ko bonne jamono nyon kono la wakati na to kulu tambita jang agirim bo siata yo bar na radio ni sitra ka tanya mina ku siama mbija to mo kolbul kun fo la yo to ko radio mana to ko mume yo o be mana kan ne al kunun ko mbigiri mba a whatsapp dingira le mekan yo kulle min be na kawya mba me kala direct nimma abuda wala non tan non ko kulli fa be non wasata yo ala aw donc ko kammala be ga ke alla nun annabi mbe xam bulla ñokon kan ali nga radio ñin dema tuba la kunna wulo mu wala ku ke meke de kunte minna sabo atala ka sabo di ale fa man lama bari tuba la kunna wulo mu iyo asabo ke mbota ñin fa man la donc ko kammala be ri wakale ala nun annabi be xabo ñim min fa me ta kanu hambi nya ka très transformé ite min dina ko to siya ja ko bulu hambi be min na ta kale yo iri wakale ko bla amblo ko iri isra min be takale isra wala fatala min tage nyum radio kinga kana fola inte ken soro fo bari nga bele din ngay ila harfu bu nyani ngi ila harfu benda al min isra da ya mi ta sayinte ko ala fama di akite sabuleti ana radio yinti bay radio ya kilintante jamal tam radio ti jama fengo fe jamal buruda wala hake radio min ko ma ita fana nyanga wo kiliro le kete mbari wol ma alko be hakudo ke radio min nafuto parce que bella entremo awa almu ni sara
hambi mbe ko tanni nasi vice president ma mbe haja sirfu fim ndo fana mangini kala amo invité leki arabe ni ko to hambi haja sirfu fim ma safen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh harfo bi bulla question iso contrôle ko la question bi poster le ma hambi abe ma question kini wolati fu jaman bi tan arabe ni ko to ta arabe nafa arabe nafa jaman mu jahangul yen seno hakum fo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bal bil konton namu allo wal tulbila yo ngombal be konton na bunyani hormola nambi konton na yo delo ko mo ya ko bon ko son kumala o mo jana min fote ametam biola yo ajana min fote mbeta jolo ta kante radio na koto ni mu fasolo koloti wala mo siha ku ke into e market am fama di hake tuba bele amuna fa e bunyare tuba kan amuna fa bunyare min be ba ko kaka jango fe ni ba ko kan ni be ne mela abe se ita na fa ku jato wala donc ni mo siha ku ke into e market am fama di ya hake tuba bele ya hake karamo bale donc ntelke na kuma man siya ntabe wo mutaka yana min fa me tambiyo la na la sonta lo viti an be hawli min sono min na be hita kato pano ina so ta bele muna fa la bato tuba la kunna wulo lo bato tuba la muna fa la bato tam fa madi bi mabla ingir madungola bare atala asoni atumol yana si inshallah ko kunni ko ni meta kan hambile kunin ku jagol mo yimi sabar kunyi ma ni meta kay tato no soto voilà donc bi mabla radio ko into bi mabla tuba gira ma dongo to bari amuna fangal je soto ajana amuna fangal don nate inshallah voilà radio ko yi ay sigi fisi bota en koma aben resultat kendo soto la nala sonta surtout kumi mo ante kele tan wo sanfa aje dan nay nama donc mo siya ku ke into jana ke tuba bele voilà donc ntella ko mo mantiya wala mo mo yanga hasiya ni hakuma kendo fo ko narje bangi kendo mi fo kante yo mo na fa donc radio hajo be indala donc almu sala alike tajigi lam talati alkana jigotiya jigo ma la ko to hambi me kumbo dila madame de vice présidente ma non mo haja kadi kebeti ngalo alla salon ko no diari ne ba sere grande dame original mo sabali gi ñon kante ha sere grande janna ha go sere grande janna président ya te sere grande dame voilà président wa janga tawo ya te yo voilà président ya te je sira ala salon ko président ya le président ya fam ko mola ya la arabe fana vice président le fana mati iyo sahata yo bari alsi hakilu tar ko kule ba ke ko nangol do mo yo bazinte mo ko nga bazima allo nawa yo haja kadi kebe namo madame de vice présidente si sere grande dame originale la sere pontigo konto na ini la sere dingo mum be bere ka fo ngolu haja maje du si anila vice présidente bi mbal be konto na ato ba mum be si mande moro ben dia groupe bal ibal gila bi dola lien wala me do akaliye almo anna la kela sumunta mela hal dingol balu hige amin simati amin allah ya rabbi amin amina alhamdulillah bunya alha akana du bunya tala amin allah ya rabbi amin amina yo hambi he mangini kale
iyo ita famu radio fan vice president leti iyo entre min be radio la na communauté e holonne iyo anu ana fa fana be sika be kilin na ma nyamenda iyo ko fana donne iyo ani ni hakku fana kato iyo kallanke yakuto baraji kuto iyo ko fana donne voilà donc hambi be mangini kala iyo Lengo ni jemu kare le 10 septembre 2017 iseno mu fola bari ngolien de ngo nyinda kuto ani arado yi fan vice president le miti iyo halu ne be ngina wulta mimma iyo voilà iseno hamu nyasifa bari ngolien bereno bien de ngo nyinda wulu kum sabo min na kukato min bi itigi yangato itono ha do yita nyawoto iyo control ko la wolo mu la question ti allo wala buy sise jarasi be jaba senu be konton na hatam fama de fanga konta le sankumba naam Hamarin ke Mamadou Touré konto hatam fama dina la dimbaya lu konto alay sankumba ntele siti lo kumo man si ha fo ko me ko man se kuma bari siti lo kumo man soni yam bulu betage parce que ni kuma tabi ni mam bula do la do sa fa ki bata ke lo tege man dun tanolo moti nta fen mo hakkar se ñokon na bari comme ummo ha même fo jan sain nta fanga dabe si la no ma parce que question lo bata nta fanga tara mu nganke aratio ñim vice président duniya ko ñi ame taxa sabo ko ame taxa jukru ko bara lay sanku man te bara ni man nena man ñina la ni ha kenye saji ke me sanji wuli kilin nte ñina la alay sanku mba bi france be bata fo kadi ke be mo lo xal lo ma hari mem man loy batal lo bar nun dolu man lo alay fama di namusu ma wa sawa ne ni sigitale ibe faranko vide mbe meri sur wasi nden dinga sotola ndin sabanyo ko sotola men ni ma wa sawa ne kilimbe te mo woto atele si to ya hapepe su puta binya hana dimma meri surwasi nke ya ko ba ka ke ni nke mu na ka kilim fa ka kilim ko ba la min ya min so fi ya mu na ka kilim ta ko to fente men ko tonti Allah bi c'est vrai nte jankili ala jakata nin atame sa fo ma kawsi ya silo bigi aja fanta bingela mo wo mun ta fanga fa ka bingela te karambambo soto bingela mo bara lay fama di la muso ko kunon te yen ma wa sawa ne abe dunya ko nyina tabar man nyina mbakala ma ka kilo baku me bunya be la muta faransi ja parce que fisir wala ya la man dingue vice president nyaay siri ngam ngala muta kum fako botano fulan ñoy xajja ha men laka ko jaaha ko aja mi tigidan ke batake karamba yati ki fadam batake jaahati namu haja kadi ke be dum bata jaaha to kunya fula ngulu na mbaba be jaaha nta fanga mu jaaha le namu na mera to no lo ko la ta jamen kunna hari ba ta golo ba ku kan kan tale ngoku dun ninga ta ngaba woji ba nimbe bula la ta ba fanga to je ngatu ne hari fataran tunen ta jaaha no imu original fangaleti original ibatan na kumonye namu danko mbala infama du konton na ha france be konton nte faram bi konton na paso ko nin ko ngadu ngabe to be sila to le mo ka futi jam ko ha ke to nyini nan ko len ki ha ke dilla ya ala kala ye ma fo ha ke de fanira ma fo ha ke ko be nyon na fa kanne nta to nta ba ke ala le ha ke ko kar mo ba na la jaha mo ko bali Allahu akbar nuko bunya fiti ma haja hata lakan hakano lakan hawali ni ma koto lakan ale sanku mani man ke janga dinga tibo lo mutalale wala habulu do president nyaayon koto nite be mo ko folo mo ko fulan nyoko menu konto nan ne invité senungolo parce que ha ko la wuli
ha bunya ta hadi mo ko billahi wallahi talla le san ko ba ka kule dito ja ha mo so le dorgi tilinga di 400 euro so le dunga to 300 euro mo ibe mel la la ka ala san ko manje di yonja mel 5 heures de matin mo so le so mo da mo ta telephone la bebe minasi la bebe barala ya ha mo so lo gudu mba so to kan tale to ni men wo en ne ro ta ha den tege tege duwati go ye ha wala ni malo hanga buro kono wala ha to men denje bendi ya ko to bendi ya hala nya ku ta sita sinin ne granda mu balu ko mono ne men ya hodo ne Allah tallahi mbalu ko parce que ali kita mo ko kunin ninga tinne ali kita mo ko kaldan ke tinne ala ha yitan na ko dinnin na mun tal man dinnin nyamuta ha yitan na ko musolo mun tal man al man mo to kulu nyamuta ninnin bendi adoli benta bin samalule namu na kontoro be silen ta fanga bitanke man natu madi hamman poliye da ko ko kadi ke be tuba ko no woje den nin ta sile mo butugo Allah tan da mu be sima parce que bunya batam fa bunya batam fa hanke tap abata kenya to gombe nyala la ere no la wulu to nga ku ta faranse men na manke Allah bunya kon wala dan kon na maren kendo be sigiri ndase mba la haji buwa kar konton na halliyo ala san kumba muso a foti ma ko musu kendo billahi wallahi talla ni ke manke lonna ta manke gudi tugo fatara be ala taala bato la sunte tilin tabaka wo muso be nyaborin ne faransi dan ko ina ha men na nyaklumba futu ke kendo bi ko bu ngo kono ben ata konton nan na ka di buwa kar atele khadi nin ko di ata tele yan hade passé nin ko bunya ta tele ma hade passé mo ma wumulo mo awsi ala halo bukhari ya halo france ma la maison son kula mutala a maison bunya la mutala insan kan le lo to france janga beto ha fo ka fere ntanya la fanya la monte ida lari fanale hi hasi ma to ma buntulo ma to ma wumula bongola ni si tala bongola do sa boyta fangali to fala sa boyta fanga ko leer le ko to parce que na mi dan seni ala mi tan godi tigi ala si dan kudola nta si talje hade kadi ke be si talje voilà tabiru a habelo no donc ko mben tata wo konton na wo men ke ta sabu ta ta wu mo intanya do bi ka hanati faransi kata non ne ndalle ta la control kale donc bla do kura ni wolo ko sa ma ki ko kadi ke be ba ta je gibana la fe yala tu aja kadi ke mbare musuke mbe sewari la wallahi mbe sewari la harfu dima nyula imu original fa photocopie titi fe et puis ngati namu direct hada kadi kebe namu ila kuma bata siyasita ami ke fisri wallati mbi tera de kadi kebe fa tantula mbi be tantula nu umulu bari ta po jante kadi kadi kebe tanya bunya tamma ani kay sirfu ba mu go har ma dinge xam fo ko le go le fo sama ila kuma dia tanya bunya tamma c'est normal men ke ta wala be fola dunia mu wala te men ke ta wala way do yen a faransa ko ne te kadi ke benta je bu men sinde ni bi ala ni te ila ko wi men fananga bo sinde ni kataka ngala fara fulo te man tamma sala far meni no la fisri wala amani iyo awala sabana bi sabon bi tantula man na ku ko to men mbati tantu bi tantula ala mu fe mboli to men ngasete kadi kebeti amina la ya rabbi amina toho atala sadi mo ko men ni
amina kadi ke be biri puntini ke dun tatuba nte million bari ngame ni man tara be bera o media original kebe muso jakka tase la banda muso awna kadi kebe tase la banda muso mi konton na anne men be ala taala umul khair nan tirifu fimma bravo malma kono ni le 8 septembre sirfu gema ni fimma le sitaw le 8 septembre inchallah non t'inquiète pas mbima kono ni kijara sike haya kani kebe na kontro den na fatu fo fanaye mo bo fatu soto tambo kela megen tajele mo go men ni la bunyala muta million jama inde la kontro den na fatu be mun tale to be sigin tuba din ko lo kono bar na fatu wo bota ko bote aman tuba lo ande man sija na le bota tuba mbe na fatu konton na ana la dinke groupe la dinga be dinke mba konton na ana futu kenyi maka radio kamula bela kontrola tamba ma da kanta fa futu kenyi ma konton mamma de sanasi amija ma ke jara sike be muso wala mbeja kaja bibla la sai rako ibol me la sai na la sonda jaka ke be muso David, allo? Yo. Allo? Na fatu fofana mbatantula bunyam wallahi mbisi ahake afangale ahake jahangale donc mbisi habla be fula radio directeur ko ala wala awa ndela la ngula lele mo ko dal fana mata nanya ko barka mata sawa donc liyambe balu konton na mare na la jamal be balu konton na la kila konta ka radio kamula konne desi mare nga kan na biere sarmi karo inna ma tu sungo ta avion nim pari te ma jitu ala bali nim pari ko 30 minutes la mi butugo wala mare nga bata be ro sarmi ni ndamare wala la jimo na la se di ma ko ko ndo do pari ko la ja ko 30 minutes rim pari besere garam da original mamur bele ka furu ko mata ya awa ko barka kadi ke albe bata muso awa si se ya do de konto si se merci awa ko bele bile meka wa hato nyinna tay voilà donc radio le benga batasi le 8 septembre comme ngajigo mi na sigal to awa donc ko kinalu inal mansilan akoto donc ko lungo kon salo wolu minina la ha kesoke awa mbato me donc higili wala isa don ne nyasi fa nye wo ko to radio le benga la ko d'accord awa wala awa ba de la di c'était de place la konyo ko kan yitolde de la place la to vani awa ba sinte ani donc radio lo ko ngamta so belale awa ande denal masila mem nal masila nal do fana sila na fana la so do lo witi na kita o seke awa basinte ngengalo me ke radio mo masila ne wolu ni envelope guliata mbe mbalo na wolu ne danko nana la futo mtani mamba tubatu me ngona radio na tubal bogela iyo betege voilà donc bon mais ku besikala ku lielu fongol besikala affaire puis ku se fa la radio fa ko sama njara molma namu donc ku musique radio to ben ko de no mo ajogonolti iyo voilà wa kan nyabo inshallah na kina dianta le 8 alu se wala le na la sonta inshallah basinte vraiment no kenketa donc mbedo kafla na futugo do male na mame ngombe do kafle na la futugo do male
bawo kela ko pa nta ba ko ba tala la wala ko na pa ci bi abu do tala pa ko na pa ci bi ma fudo ka ta tala no ken kata faida ma ta sirbe te fem fala ma bitu ko ta tala ko na ci ba na sintele peut-être ma de la manding sa ba ta na sintele ni e yo gori fanta sirbe d'accord ba wa nu do ya tu wata si ala na sintele na la sunta ma ulum be se wala ne ba sinte anche mi do la fammi da chiamare ya anche con la vulcuti mo kan mi stato qua anche da vulcuti basinta anni bate bari un po' multi calambra un po' multi ape yime ko multi mo fansa a fa solo ko iyo jati o sata mo fa la fa solo o sata le mo fansa fa solo ta bien lo non conta de dingira mo tinte la biblioteca lo aba iyo voilà halo haba ala kan nyala wulu fa premier ministre wulu premier ministre tumbi jewlu ndene ne premier ministre ma bibliothèque wala ka wulu namu voilà mo kilim pele mo la fa sola iyo mo fa ngala si fa solo yo asata le ko tamena yelo voilà gona ma na musilo ni je no courant de to mbutu vanga tala modi vanga bo kala fanyi namu voilà radio inshallah be asibe awa basin tembe duala ni inshallah lo 8 septembre mi makono ni inshallah awa basin te awala ko biye bata blaja fantasy be ma dan ko benari mala nol fanta dan te golala avo meki la mani ya le ko kimi no me so yele ko no me so la basin te lo 8 sitale basin te fani wala fenge amma so kamani ni mi no kawo ya ani fat mo bolo ani fat kamera ding mi no kawo ya no me so yele de no ga wallahi basin ta ne gabe ka sama kabarka no me so yele awa basin te watu sitale awa basin te watu sitale awa tamini kwadi mambo to vade ko no na madi no tamini wo be priority teng parce que des abata fo kon na lu kwadi awa na la son da o le 8 septembre so ge alo inshallah mani mambo to ko no me so ele wa to matu sia Siamaru na asilo sende ni nana na kila son ta hande yo cameraman wala be kelan sedoti wala be ambulo ku daire da asidon wolu mo inshallah men na la tigaje mota wallahi tranquille fu dele de boyra do ina tu kabila boyra seti bada tranquille awa basinde jabi ka sama ila seti bada hanko baye to tranquille fu ha mentena de har sine mte bukte breve baba har sine so mte pre basinde ko bravo barka wala mbeta mini kille sa nala sonta allo si ala malamni nam jabi ka sama no si c'est je direct latin iyo ini radio kamla mamburlu iyo amata bi comme réunion bi be mutari le 8 septembre 2017 ina iyo nol mo radio le be ngoti iyo e comme ba kalma nyaminna iyo min be nyini na radio ina koto iyo wala mo panneau soleil ti ani émetteur iyo parce que ni jama fama bi bulla iyo fi hadan take jamaliyen iyo wala mo wajibo ti be ka frema yen iyo comme be ba kalma nyaminna na iyo jamano yi société mil bijan iyo mo kilina kita sabuta halay donc halaka iyo comme français la marque mil bijan Renault Peugeot Citroën tout ça la ni be la mo to holla iyo mo kilina halaka mais iyo anatana ke état tati iyo état o mujonti iyo nte ite anundo iyo sa fol mako état
iyo boten gouvernement te etati iyo gouvernement sénégal na ha gouverner hamugolo organiser iyo o sabu nyima dol mo arado la koti hagan tan fa market sabu te ha arado minna dum tuba iyo mais akilintante jamal tamu iyo ni ko arado be tuba iyo nin tuba ngolu miti iyo inta fula ko radio di la tuba aha iba fula ko radio be tuba iyo ita ya banta tarala iyo donc mo ta me bono radio ina kula sahari inga kukato mi man kukato namu ya halo hafo kila devoir de minti iyo akudo ke faso lo ko to mi kila faso na fa koti iyo aha min be lo na radio ina kuto iyo hata radio barlalma iyo ani bunya dita mo minima iyo ko mi atel sifa mo doluti iyo imu invité d'honneur lati ini la dimbaya non mo haja jalamba jabiti iyo nzagole ha invité ni parent ni to mamu me be interview to nom iyo alko dia harfu mais ko le Kenya kamala be me no kumala à la fois iyo donc hambi hikile hi contrôle ko la iyo radio bi tantu la ni la dimbaya namu abu nyamin namuta iyo radio hi la devoir min ta hadibu la parce que sani hi la droit may ni gabi la devoir le kala iyo radio hi la devoir min ta hadibu la ko ha ku ki radio hi na puto alko min me ngini na ko fo c'est surtout radio capacité c'est donc min me ngini fo c'est que namu hambi harfu jamam bi ya ha fo radio hi na puto ani intérêt mi radio hi fa wala na tuba ya contrôle ko la wol mu question ti iyo question ni question bala mo ajabila kirin na lo ban ngajabol la mele mun keta ko to bare namu radio ko me ha ay tanyamen na namu ndel ngaji nyamen na anun jenya siyama nyokon dolu fana nzafo be ni la gerinya iyo ntaka nyim fole kabirin na intervention follow woto ko kabirin ala infamadi aha tuba bawo tege radio nya dunta tuba kodo yo radio nyi afota radio ma ko tuba radio parce que ne ka kamula to fo o be tuba le kono yo bari ninga la saka radio be to jima mun di la tuba ma o ha tuba dinga de fanga te wasale di ha ko radio be le tuba kono la ni radio na fa taratala ne haje nte ala infama de to ala na kilinya nte kuma lono silo ma barembe kuma la to no silo lo ma mun be tuba dinga be na fala nyemu wasuran ne tituban goyen bi afo telefonan na dingira to si nyoko masotole sonia buloma mon manke toro buloma alo ko kuma tangal si nyoko ma ahake nyoko nafaran ti nyoko nye communication ha sonia bulla namu wala ha sonia ahake nyoko nafaran tem bulla mon sabula yo ne misilimiya kan be fola misilime dugo munna yo munna wo me dugu kutana fano ala misilimiya wo bulola namu iko dugu kutaseno tono sutola tubala urgente ya nyin sabo la nyamenna o to ibulo di nyom bulo ha ku kilimuta a radio nyin ta hatara na miri akono ibulo do akoto o mu be de ngalati bare era ino wali la occasion ay na hadin ta fanga maten ko kuma radio nyinna yo mbe radio kono bo badala en be konton na namu mbe alfalu konton na mun ketan na mer la nyi balti tuba kono la namu
mbe nalu kontonna mbe na musolu kontonna mbe bar musolu kontonna na kontro be tuwa be ma hata dugula hansanto hankoko hangira kunda namu ninna me kola kontro bula kola ulma hana han sigi nyoko ulma munu be wara nda wali ma fa etc fefele na sara do captain o wato nyin kono tek namu o tambi kola nsanyim fo ha fo na appel be min tola ni ajen ki yankino wali yo ntella groupe wala mo mbendi ati mendia na mira to tero lu teria non kafu nyoko ya fanan adingira dole mo nyinti ne ga kilimu ta jamel na be ga dengola yo sahata na mira intelligent ma fanga tema kolo ma lancement ke ha ko mendia groupe ha na almamo mo na to ma di balamnia yo mbata invité dogonon koto ya nyimbe na tema groupe ya ben na tema dia nyoko ya o ben ni tema le mbata invité ana tara radio la benato le 8 septembre mende almami mbende album namu mende almami bata invité am mende groupe fanga be kilin na comme en se munu to ko no ne mamu fanan to ko hambi ba watul be sutiyarin alhaji fatu karamba hausiya ni almami fo bata be fo namu wala almamo fo tambata be fo wari ambi en particulier munu to tuta teria tuta ni idanta ala fatu karamba kana tuko surba hoya ala surba hoya kana tuko ala jaw manfa tambadi kana tuko alhaji ma kutubo mbata kili nta masuto ka kana tuko arado ina reunion kana fa ko minyali be la mala sin ba karamba ya namu yento telefon asa isi nyogon na ha fo hambi do dun tamunto be be to parce que la groupe mbata invita kono ala ko invitation nyimbulo man fana mbati tele invité kilen toti yo kilen moti na contrôle tala han bala minia parce que ni ko san sia fi bala minia ko ni bala minia ko fi tan sia ko yo telam san sia num bala minia be gan telle jemiran bulo be miran kilin kono be ku kilin to be jigilan be la na kilin fa hakilin oto na kililo be lansera hata hasi hamfane kajali mabala niya namu na kontro kila bama ana majigidin gira namu yo nin kon fande mantana ke nin kon tata fana mantana ke ba ndingi dingele mu yo woto balam na ke bala fana mu tan siya ke bala fana mu mbata kila o fana na a doho na dingelu ne mon so mun na soto na kuma kam mama abulu la dimama e be hatara ay bulo di ñomble parce que tan siya tarata ku kunnim fananto balam nabiye nim balami abeje bar nim san siya tarata ko ta ahi ko fela bam balami aje o to o ko asinjigin ne parce que hakilo be takiri lale yo sahata o to balami a musulu surtout balami a musulu balami a musulu muso mino na ibe kallanke are beri la dimbete alon bera lon ha ko balami nyama jigi dingiranti la kuto o sahata e bulata tuba ku kunin to abidi alale bulo be kotari yen mum manje wastono wa ha bulo la na barni fanga na ta wala hadi be ya alko ngasal la fanga na kirinya to die nyon bulu o lan sama an so ke balamini abema me abema danno bari nsa soho to holuma won ta ha ko lu kirati le bari nsa so ko ala gundo karamba ntenne ahanna tanya itannale ngata itannale ibata me comme nyasi amamante man bankilon janga sanji tanni ko ke na godon sa dunga tele bula sala mara da sikil ngame na abala lanante yawo ben atema namu ala gundo karamba be nyallama ate wa do holu ana pandinna ala mo holbe e be gatara radio nyi na ko ta do hola radio le mo tuwa la radio le mo ntela radio le mo atela radio le mo be na radio le mo tarato o se dia nyembe tege parce que ne ngaji jango janen se wala le ala e bala ni jalo be ten yo
yo aketa nyawo nyande alay bara min jalo mun tele sana holeti sanisia barindin ko mun je fo kanta fana mbo kono le namu parce que ni gaje kay ko bara min jalo la ha tombo bari jalo la ha mo mun tombo anin mo jalo adita mo ma megen tabulu jonta mo adita mi ma megen tabulu abeyen tambingi le bulu hajamma anunta baba na hakilin fa hakilin ale bara min jalo ni ale bara min jalo dita wala ma wala ken ko bingi dingale itonya namu hansin enta moge alo na kala fanga musukutala ko to labanga na funi ga nyati fantende ale bara min jalo ko na ku tabire wala bare ale hajamma kendo yo balure hala ko ta nyamen na fana ngolo ko ta nyamen na oto o ambi aradio abunya babulu namu sana hole mo ana bula atata lula ko takram ma lulu sana hole mi beti wala tata ya bije bara lay bara men jalo kemo tan tiya barin dinga leti ambe nyalla ma de amila sefu le fangati radio nyin nabe kana fako ana nyo kondo la hi de la kulong e katara radio en nabe ngato nam oto men ka nyo ko mba lance la kune sefu yo ndinga la mo ngap nyo ko le mo mbata nyana panamma hanana radio en nabe ngato benali de ma benna groupe le fanamu menda groupe le fanamo be khita ja to hafo hakan hi so do ngara do ni be ha suteni parce que aben be na fala e taya mun bato wala hasiya ja ke ngade ngai na wuli ngakuku to fana na wuli mun te nyim fangati badali ngani suteni nyi lo nyi ngake na urgente yati mun keta tamanse te ha nyama longala oto atene mun ba silolu kan ni sita jang hande mba ko le yang ngakumo mbalo mo bere servere ne be jabiro kera la bari ni tumben to kono anyin fanan fo radio en na ko to mbata balaniya anin santia en particulier ngasim barinna ito non te barinna la morti sankunya wala mo sankunya ngorti namu sankunya ngolo mbulo be pointeri en barabe lori en fangade wolo alen fama di fana mun radio nyin na benga la wurite o karamo ko nangol lemo e yo en particulier te karamo ko nangol mo baso fan gorite bare ten ne fana karamo ko nangol mo njana so alay surwa tamada o ya mom alay jaw bamfa ngambulo lo tamfa la mama bamfa nsana ko lemo benga kana fa ko re hananari yo ngambulo lo ala imma fo de la kabirin balsafaya ala londo ba konto na la londo controla ba konto na la fasu kano controla ba konto na ala debeto dia controla menyali de la ma sali o kono wolungo parce que sana ko lo haytale na mira to ala fa man la ko san sia barende lo a kundo nyina tale san sia ma mari lo fana mbeleje atestan ki amma marnge no tulo benna telle sara do en fala me khasa bari ngeliti wala mo kadiru saho na la groupe lo yo e tulo be radio la bari tulo hagole ki be ngo be na to ko to ko le akan nyin kala fa ko de kadiru saho na tulo benna ida ngo jandi nyin ta foli ko ni ala sultan ay salimu saho hay dan kan ba din salimu janken la janken din salimu din tulo wala ba atulo be lore na bare lungolon da sai kuma ta radio ya tare sai na mo beti ana na rende dan kana fako wala in yakon do fiya ma bije mam mon to ko donc ko le ha kan na ga ngi to mamari ngelu tan fiya mamari ngelu be ha minali be lama anon bala ne mamari ngelu be ana nari namu ala ana lan na musolu kan ba ni ka ke invite jango jane musolu be den ne wala wal ke fele jam musu fula ke fele jam wala ulbe mbati be invité e be hatara be ngayen to e hande ma hankunna wuli ante dan nante dorona dante go made nte dante go lala le bare ka fo konna ta maje fanan na te na kula o sen diam fanan nyanna ne ngan ko fele ngije yo wala mo nte se dan jam folo hambe nganya to lo saka yo si compagnie ala ini wale ko barka ila nyaswar ku yima nyulula ani habbu nyala di mo min kasabo mate ni jangi to ma konti ni mu ngane senality
de haje mo kilila hero do ne ha mo kilila hero kan ita fa mo do ita fa mo ngande senoti ila ngande senia wo yanga wala ko lan ken ma janteng hata mbende ma hata habla bala min yala hata habla barndingol la hata habla mambaringol la ala bilo tema to malu be banti la harfo la men donc c'est la comme bonté dernier l'invitation acceptée hanana ha bangi jima inke mbi tantula radio mambu bonté sewa ila bunyala donc hamdi ba jamabe siari di ça dan jentan folo woto mo se continuer comme tomati hamdi donc be ebe kumo dan na tuma do na kumo benala benala mbada na nyemba bare kuma dan tabije yo kole ki hi bari nge dema abe ne hi bari nge dema harabe to nyugolo to nonte abe to nyi ha to nyigile yo nta ma fode kila la bangele mo sallallahu alaihi wasallam hi bari nge dema abe to nyugo to ou bien to nyigirla la mo أقول أنا أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما نعم فقال رجل يا رسول الله نعم أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره نعم قال تحززه أو تمنعه من ظلم فإن ذلك نصره نعم تعززه إيهاي إيسا نبنى كلا كيبا ديما نادي كلا خابنج صلى الله عليه وسلم أكو إبارين ديما أبي إيها تونيجلالمو أبي تونيجتالي ولمو ñinte mo hol tonjigide nonte isati tonjigide ba isa tonjigide akisa ñinde ma nyaade ha tonjigila mo mon tonjigita wode ma nya mo ho lonne bare mon so tonjigo ke woside ma nyaadi iba ampeshela la kana tinyaro le ke ha ta'azuhu aw tamna'uhu min az-zulmi iba ampeshela la kana tinyaro ke abu tinyaro la non te fa tinyaro la tonga ba isa la tonga nyaadi isa na pale ibaringe kawandi nyimala kunya nyimala be munya sifale ne ka tara kumon ke isa fa nyimanye nyinna hani nyimanye obe mu de maro lati yo usahata mo ne akudo tara ke na radio kamala nyamena de fo do bije amanye ala fama de bije ni muro bala dingira bala afaya ala fama de nyin kudo kamala radio kono nyento kunyima tide nyimanye abe kala kuma mela la ta safa usahata agonya bara ne ka ala fama de tu ite bala tinyaro nya so kan go ko ate tulo ne mo be yo aya ita ta fa silam ko ala fama de tinyaro la wala hadite a tu tinyaro la ba ko hadite a fo ala fama de ha fo ije ne ke kan nyimanye awanyin ke nyin hanyi donc ni bi bari de mala ibala lilale ana ko tinyaro ne ha treta de fodo jana la ha de fo to be ngai o mu de maro do lati o mu to nyigir la de maro do lati sata na wala mo mon to nyigite sa de ma mum de to nyigiro la se de male donc kuma kan di ma ko mo bole kudo to conseil français mo do bole kudo to donc hadiso abe ko mo non neti o to ni sita janta fa de handi ba ko jama be sharing hay ta doron ka ko be handa du ya trama be ngani le 8 septembre na na kila tonto mfana mbem pour parler lam benari inshallah rabbul ibadi inshallah awa ko barka mata sewa almu ibrajila almu le 8 septembre italan kendo la amino awa bari wolu hambi albanta alay malamini kamme ataje strasbourg le wato entertain albanta la harfo me hamita bengina kuto hambi bunya foro to association femfena hatra nabe ne janga kunda radio nabe ngobe sila ibe kilinkilindama hata abe fatuma ala hajin tayi anala mamburu me bele kafringo radio yimbe ngo biye le 8 septembre de maro bingina nabe kilinkilina bulu abe fatu anala mamburu me bele kafringo ani association yaninga e muhtar haja adraman gundo ani alhaji nastamadi
ni la membre me bele ka fringo radio bi mo bi ko mi bakal ma yami na téléphone invité d'honneur leti ni la membre me bele ka fringo anim ben kanto ala gundo karamba ana la membre me bele ka fringo radio yimbe mo bije le 8 septembre ha bu nya fuye radio directeur ani radio président ko ha bu nya fuye ala gundo karamba ben kanto président ba ana la membre me bele ka fringo afo de maro be nyina bari mo be bula ani organisation fen na hatra na bi Touba. Donc ni tambitawla association Albarka mimbe occupéri madrasa Abdul Khadri Jalanima ala hiji anala mamburu me bele kafringo radio le bemo bidje le 8 septembre 2017 mimbe nyina olumu on soleil ani émetteur association Fema Sava ala ici dia savo anala mamburu me bele kafringo ala vice président onolmo ala haji tati bindu karambati anato mamu me bele kafringo ni la adrenlu bemo bidje le 8 septembre ko habule ibuni donc ki be bunya bato khafata radio membre la président ba alhaji Mamadou Touré ani alhaji Famadi ani radio membre me bil kafrimo ani association Mama Diaboumba kanjibora mimbe occupering fidawo tadrukoma tambi abe mata kukin wolati radio ina bunya batasi ifanamma de mbaro be ngina radio nyina koto aning association aning fondation internationale Karamba Touba ala sarani jabi anala mamuru me bil kafringo fondation na adiranglu radio la bema bige le 8 septembre 2017 na halsi bari me bil kafringo ma aita hafo radio yimbe occupéri na association mu be kilinkilinama be halunne be la kumo fo dulamu radio yinneti radio yinne se be la kumo fo be hajo be radio yinne la be tam radio yinti ba be radio yi be kantale ha de maroke radio yinne ko to be la devoir le moti donc sanin nganda droit mangini gabe la devoir ke radio yinne ko to parce que association fen na hatra na be janga satela radio ngi occupera abe kilinkilina malen bawo kamala radio ngi se avancé nyaminda hake international ti donc duna dingira mu beto donc radio ina envoyé donc radio ina envoyé spécial hatra dingira mu beto hata bambu jaha ma hatabla Sénégal la hatabla Mali la hatabla Côte d'Ivoire la dingira mu be Touba hibaro hasije donc dingira ul fanan hibaro hasi Touba wol be ngina radio ina koto hambe telbe ko modanda jang radio directeur ba normo ala yum pambari yabiti asna ala bange mesa inte benga ko nawulu tapu min kamba asna wonya sba bari mo lien woni ngiral musafalen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo barbe albata harful me hataful hanabla awa sayna albata harful bele me hata اليوم hanabla strasbourg la allo voilà albati bele me oui wa sila hambe be ko modila tamfa mare ala dimba alma mini be de maro ke kanyin koto alko fa ko se de nyame na fa ko sama fa mini be lor na fe nyin koto so anen tilo alko fo be ngen se de nyame na mini be na lun tan digi ala ha occupé ma alko fo awa be no se no awa be nyame na o mo ko lo mo awa hajjan kemba jabilati awa atabe ko Paris 19 ya ya la te awa ni hajjan ma wasa wane wodi bola fo sende ni hanaja hanatare réunion en to awa fana hambi min bi fana nyembe ray no koto awa kan anen kan nabo min bi yembe ray no koto barnga ma arko fo ni ko sama fanya minna awa ani hakumin je en koto ata awa na réunion en da mutuma na bla sayna min bi fana nyem fana soita arko fo se fa musto ko kenya wassalam mi jama be kontonna muslimi ya kontrola iyo anim bari nya kontrol iyo radio amambur kasabobe mi bil kafrin kontonna ha directeur fan konton nulu mo alhajit nda fan futu kenyima alhajim fa ma sansia ha kontona la dimbaya bil kafre no bote jaga président konton alhaji Mamadou Touré ha konton ana afutu musnyima na di nyima lube ha haje kadi kebe vice président ba konton na han Lyon ani ana la groupe lu me Mohamed Sanasi mba konton na mbe alhaji Sanko mba Sisi konton na radio bi ngani ntel safo jamaen ki bismillah
bismillah be sewari fen na invité ta me barka bulali be la kafrinye nsafu be la kafrinye ka barka fen invité ta radio nyin kono khata amarema ata bula parangala ata bula invité le norula mbe afuli be la kafrinye ka barka ki hi bismillah fosintentuli fonga foyen ka barka dro ni alsonta mfana mbi nyaaja inshallah mbi nyaaja ni alsonta se ya khana fasay mbe duwala teben kambengala nga dam to tahera alamu ngala bang hera amin ya rabbi ibela kafre fayla nok mo man si aya tembe tege nsa ko mo la tambi haja ma sanima wasu du fa koto balante ke on fo se wodoro mbi bel kafre kontonna me do ali bel kafre yen fen ni ambite tam telbe se warila mbe contrôle tahlima fayda nin sita jang nok mo ngala jam folo bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alaikum salam mbe bari ngol kontonna mbe alaji kontonna nta fanga la jabi ne o bota je mbe president of kontonna Mamadou Touré ado kata aba kata kan ni o bota je mbe nke sankumba sisi kontonna ni o bota je mbe Mamadou Sansi kontonna mba fen na bi da ko do to radio nyina mbe muslime dinga mbi be kontonna amusumaru fana ga jam tigdanke na mu jaangolu anin lion korom su sabonyu haja sirfu fimma haja kadike be maren boakar la muso la maren kombe sigiri yenje mbima kono ndi mbe sewari la ol fanan kola invité mil fanan bota nyafi mi be fono hakilo mu ngina taliti ni man taga men to fo ikana dimi antelarin kukan hakilo mu ngina taliti amusuma wolu mala mini jalambalu anim ma wajabi wolu fenge la musoni mbemba grâce la muso ani atoma wolu kirin segu marlu ani te fanga la jon kembe mbasilla memba ta ne sitin to la enveloppe la mbi be la kafringo kontonna mbeta sala fenge ni fenge amina take ba fo de grâce mba kontonna bobo farmatalu ibe la kafringo mbe be kontonna ni ko mbe sewari ni alunga wula alunga mutanyogon fe ko la munyinti ante kala fulate ante kala sabati ku kidinga nyin doron mo fana ngile de sikilinga du nyinto ibata kata ba ni ri kili ko nari mo ri kili ko nari alunga na den kula wo mu ngane balati surtout mo gonte sagila ku me mabitugun ko ni ala sonta folo le jota danga joti na man ka dan jakoti alum be ga alum ngambulo du ñorom bulu me nga des kinisto me nga des fola soto e kana bula ku nyainto radio ya len fama de la radio tentide tuba be la radio muntide radio nga kide bol jamala fransida isata me ko radio ko valeri bala ni ala taala tema hanja haban budugu ibese radio ennemele suku ba nu sawelo tema dunia bele salame radio emuleti donc alunga mbula du nyoron bulu alunga na sali kono le 8 septembre alunga nga neto ita nyoronye e ramen fo bala miniani sansia itolon mu ku kilingati alunga du nyoron fe rabo nyoron fe amusolu alunga nyalo nyoron to mbe nyala bela kafringa maji ala ni annabiye habula jerin ka mutarla habula fondation karam gobala habula ben kantola habula ape fatila habula hijila grupula mbe nyala bela kafringa ma ala ni annabiye alunga ke kilinti kabo kilinti harama din nyaman sonia alunga ngane sani nyogonye dunia inte fuiti fusinte nim ko embotala sai do ku tal fana bi soduna mbe se dalu nga ko ke ni nga nyinke ko men fana benari ngoke nga de ngoke jamaade dem fatan kan gabu
bari ko ni kilinga kume muta ikilinga ke na fantala na fa fusintala ni ala taala tema dunia be nyaborin tuba ngolu fe dunia be nyaborin tuba ngolu fe nde ya mu bo keleti bari ni ala taala tema be nyaborin tuba ngolu fe asa songo concurrence ma membe tuba ni nga ne seniati nyogonye ire bulolo nyogonye be dun takilinta rabo kilinti ni ala taala tema asifante kerin dunia banku suenka be ga hero nga ne nyogonye isa trambata gagner parce que ni fotale jal no birin debi duna be diarin tuma menna han duna jan je budu men mabi bi ku men je ke kambi ha nu be ko ritale ko mama muta bar bi ni gaje be bata bo bulto ka be tidini sate kilingala nganga ne sani ya nyogonye fusin toto fo avantage nsem be sa avantage soto tuba sa kunna bulo soto ja hango be sa soto ala ni annabiya ni men ngamen ke menna alu nga sabari ngake alaye alunga kena hakilin fa hakilinti ala ni annabiya donc ntala kuma mansiya na kina da janti ala fama la duda la yiro na janti ni ntata la janti ni donc ni nga kume muta be ba telekoma na ga men fo bunga ko la mbole kala almusamati ni tigo la korila kila horamo na barakoto almun dingol kala fenkende simati ntaban sina taban kan sina taba fo ni fen na be france kono jam irake ala en rafo ala en sallahu almun dingol la kisila almun siglan kono dube ngokunna almu hero la wasalam be la kafringe kila ba horamo na barakoto na suti go men falanje masigri alama me lambulla almu muskoto do ko ninke mo do ko bambanna hamanyo ko lu gole ya kila hormo na barakoto na nim fa hormo to na suti go hormo la jomba barakoto ala amar bi sallimu ambulo ko be banyo ko yo barnga albata harfol be me hata folo la hanabula hansa ina albata abe me arsago nabi sago hambe awa mbata ku kilinga la kan no le bende radio kamla la bengama mimbe kala le 8 septembre awa 2017 ni sendeni sabo dingrami makumule mbase na bengalo ibese kijele comme alba kala manyaminna hata ler jama 22h ko di fo 20h 21h hata 21h hata bla hansa omala voilà hansa omala à partir de 9h salbe daille ala sago nabi sago faydo silen be harfo di la awa na alfa balama a téléphone mo radio yin fanan directeur général ti a téléphone mo asabu nyimati awa a téléphone mo fayda akobeti awa mbe kumo di la fanan ma asa dondi yitanye historique to wol joti radio la silsila to asa dondi yitanye wo koto awa hanabula awa begen na wulita ko min na nolo mo awa koluti radio hajo be kuminila kumini be radio mankirin awa radio hatajo be kuminila asa do yitanye wol fananto wa satar na kurato wala harfu to min ben fanan nyam fanan so la ka wal mo wassalam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا عثمان جابي مبي كونتنا awa donc nte commencé amantente mbutumu iyo mbata sewa nga biro me sigi iyo parce que biro fanga sigi ko le joti kale hi nyogo wasa iyo ni hakuma la albisoto iyo mere su kuma i pilasi la ete se ala tantu donc mo le jagi la folo adamu ta président ma Mamadou Touré anala jamalu na tanturo be taala woliye ha tanturo ta ala biro kono mo be la kafringe yo mele men kasabo na kuma ta jam yo ale hi be jele fayda abe man na nari bar mel nata o lu batam be wasa kuma kangata ha contrôle si ndogoluma bibi menga ko to itijante wala musankumba siseti nga bula place maintenant c'est autre que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut wallahi mo honi jamenga kan abulaje donc be halo ne sankumba habaro menke sandanto yin kono mele ke tanyala yo c'est wata benale parce que ni be hero et ala tubale betega sahara bare tubale me to benno tuba dinglo ko betega sahara donc a hilo wala le
mba kilila lu menna mo ma suasi den tela ha suasi afanga ma fambula place inna ntela ha suasi ko directeur de campagne batakati adu manso soro dunga to alfanga nya bala alhamdulillah kabira dunta bon Mamadou Touré fa lambeten yo nil dogo jato bi bulu bari jato bi bulla isa fo ko alhamdulillah rabbil alamin albata kamme albata dogo fa nan kamme salisi ku men tambi tato abata be nya sifa be bati take ala hambar muso fa nan kamme le mbar musu jato yi no mo haja tigi dan keti albata fa nan kamme awa duniya te fuiti foni bon ibari ngo kono sembo ma adam fatangaleti ni hala birin ta nyame asi ibadam fatanga awa adama dingo isembo idam fatanga mu ibari ngale donc ala muy be sarala kila noro horoma na barkola donc ala xam bitam musul kamme haja mama ta be hita fo bon ala banta na dimbaya mo fulolo ma lolo mo hay janke mbati ani haja ma hawa ala bati kamme nteni telu hakil ne se wolate parce que ni ke hakudo damuta surtout ja hanga société a hagole ni ke hakudo damuta sa folo ko ma hajulo kalbi sigiri nja ko fanga ku kala mabi ko be kunta nyalda parce que arado ko kitaw nyalde jara manyini kamem ala sago no sigi sago bo ha barakabula tuba na conseiller mbel bidje mbe barakabula li be la kafringe alay Mamadou Badio alay Karamba Sillalu alay Ntambo Kodayalu parce que mo woni na ta kudo ti sate kono Ousmane a hagole be me a comprendre nyogo fe voilà jal ni mo holo ha comprendre tuma ha e be gero kelal de gere ba donc mbe barakabula li be la kafringe arado la be ngayin ça fait à Diane si même c'est obligé à faut jamaye butu parce que kilin ko i kilin ta momenti iso le gasa bare ku men den ta jamala ani abada ala fangale so ni ani jama parce que ni haje ngan kannabo Mamadou Touré bata befo message no kilin mo mais arado mu fenneti ase adamadi ase jama mu nafa bare jama fa nan ba fa nan munafannale nasi jamala hero kai bon dolu safo ko a korado la ko ka masi bento amasi famboto berado yin natu menna nin ko tumon ko fo jama ha comprend jama mi afa hamuno ha dun ta santan kono santan ni ko kono la donc wa hato jana si jamenna butumu be hay lonne ita men fanga je ite même fanga je caméra la te ifan bu halon ko masi mafenga wato be la hajo be masi kutola harunu vele donc rado be yinna lumenna tonya mfanga la idée demo do sa fo ki fanga tatati je ifan hakanne hilo afere ko ni dun kilin kole mbano lale bare abada mi anono fo jama handema wala hakanna bo si jamala koma ko ku fana ni malon e ma explication di mo holma e mi afaka muno ba ni jama ha fem fahamu al mekela ko to wala hatu ndowol nata e bata explication siamandi arado en ko to mais arado en besal na lumen a folo ataka manse momenti arado en besal na lumen abesal anin cassette demo yo wotumo fango kuntato carte mémoire kuntato bon CD kuntato arado cassette isolo bulala arando yimbe tala la gine lumme wolungo nyogon soso be ensemble la arado privé la côte la gine ensemble la khatra ko bata bulal la gine dolba do ibata ako la dun ensemble la sana konte almune malama wotu mole atata arado dun tal la gine wotu mo droit fanga mandi inata droit di arado na tasiki donc ayisa na to menna cassette wa to lo mu bibi arado bata yelema bata mayelema cassette ko fanga bata tune arado kono bi baro be kela ordinateur le labi ay ke kan ordinateur labi numérique le mubi donc ko bata yelema wala hatu ngankan nabo jamama jama handema hatu go ko bata kumbunya bibi même ma arado nafa long a dogo bi de folo to nu anafa bebe dandin tubale mbata ke sabuti mo holu bata la kulo ja hatugu nim fenge bi jang
duniya ko be men kun fo hadi nte harado ko yi nafa to nga asobi munto 1984 mbe Martinique mbe Martinique ni sela Guinée mutale oto mbe la Martinique ni hala Guinée muta lero bente de bar nim fonyo masigita suo to tenga masigita je Conakry muta fem filo mele sikijeba fato mele sikijeba hibaro mele sikeba nsame ngai lom fanye ko no mo be tahamoto ese kum fale ya donc arado e nyana la wuli mumma tuba de male mais tuba dingal fanan de male mele ji takambala parce que atala hantel harji ge ke takamolati donc nyaadu nga dinye nse kumfa nyala o be munti ala tantulo moti parce que si ado biye wo hajunta ya lawo mais ja hango na ba ya hibaro mela fe mande ay moti donc arado imbata ke wo sabu nyima tibi e comme muso men kumata jan sai na mare men kumata jan sai akoko hibaro dolu senanu iso konto filile bari arado bata ke sabuti mo be sigirin tuba harbi ha tuba netwa si menke ya tuba senia menke albedu natwa men nan tuba yi kuma kan watu mo jankono la sous-préfet fana ngankiri khatuba senia ko fonye donc hibaro ken dole be folo radio la men keta vrai ni ho me be lari la bun kolla ni jusulal moti wa radio la ko wulta ulama masingi mele be mankerin mabi o hasiya bi donc abe bankerin mala wala to ngayin na wuli a folo la gine be droit di la lumenna numéro do trambe émetteur la mi wala dunno la gine follow to nous 500 watts le be autorisé mbulula bi abata 1500 watts voilà bon et alors ko dudni kuto jamono kono e mi adi sembola e me fanga badiama après sina fanga buluka ni hala munafanga je population ka bibi radio munafanga be batawolo benga men tambita taslima c'est la première fois ala hala me mo hisigi jay bala me la siti kan adu abota taslima le folo hata tuba ha buluka hanaja donc tuba bolla technologie bata jamfaya bon o masin o matériel lu ngajo bolla radio kono la bibi mo ko kilin sembo mi andon ka radio la marché tuba pourquoi tuba be nyalla jama ma radio de ma arado abe sigi den publicité le ma aben tele yan konje tele men na sagaja ko kado doron nam non kado te ihadayele publicité le kamma publicité le jate sarala mo ho men kasabo be bar laje publicité le jol sarala télévision tigo sa ala godo soto bar la si ta soto mbo arado fana betenne arado do be la gine bi mo bi sabani ko mumbe bar la kono ngo arado lonne ko arado familial tu vois nostalgie bon espace de mo ho fanga sa mo binal ni koti parce que obi télévision babulu arado babulu donc arado sa fanga balule na be sigirin dingira to mais faut tuba dingle hayne fahamo e konte en Conakry ko jagele mundi ngaf nyogol journaliste comme ho men se matériel sifa inta ya ta hasigi wa kono ante fenna dunnika yo voilà donc e rante ke jageti bari inte fana ngi tere ke jageti mo ho men se fen so to anya fe e hay iya baliati e halo ni bi nyogon nan kabiri hanke so ma fana ngolo loima nki ite bota iya na Conakry ina ta munyini kana ta hadige ni hasu te ta lati binta kaya an ko wala hake nde jana ta hansige hal makono parce que abela bande iya de awante jana folo nyaade ma donc mo mo ko so tole wala hatu ben sa fon ko nin godu ko den ko mbasi gila jede ni haje nte dunna ko mo be kon la ko mo yim be fotale c'est pas la pelle ngasa do donc arado la publicité de sabal ema ya radio mi be Conakry wala hajunte benna ina mambe mati parce que publicité même be ke kanje aussi balule mobi nanu ou bien mobi saba ou bien mobi lulu o be saray bola publicité wala to monde har état si sponsor qui est voilà aussi qui est bon donc fenga mele be sarala société le bulu o bata radio si donc ala sago annabi sago wonten tel bulu tuba société orange mel bije e halonde ko société ke tayen amanki yen téléphone ke be de ngala le
bon concurrence man siage jula mel bije e wala halo ne ko ila marchandise to fota amam fo abe sannale e mata nyaaje bon société si amantije orange ariba nyine be tuba bon tuba ngol hajo be téléphone wala kona kiri nyame nabi société si amanga bije wala ni mi la ku fo ame marché donc o différence be kona kira radio ni tuba radio tema afelenti kona kira futa nyawo nyande isi leri woro wube leri woro wula nyokon kele kuranga bibulu isa to ke moteur le kan tuba radio kabila dun taje lu menna kura mara manango moteur le essence liter nani so le jani tilo ko soto liter nani bon ajana mado men ke tilifulo yin liter lulu tiloto liter nani soto liter kononto kononto voilà dungolu liter kononto ni ha tulo lawo kan fayde bata dun liter tangato ça fait lungolu liter ta karo kon la liter nyaaketa kar kilinti liter keme saba lungo karo kon la liter keme saba wala hatun sembo ma no sanji tangay kono harado la kuma tiloto nsa kele ning vocation bi je wahati ni wahati nsa ki comme tasliman fidawo botala nyaan voilà wolungu tentenne jumo sibito dimasi kuma ndangala habidon kilimbo wala jumana la tiloto yo voilà kabirin kumandang ha taho dam tatuba falo le jendi kumandang ha essence yo san songo bon de mar wonte arado yinkan mfana na tara sa ngan kanna bo e be nyaaga la mo meli al be la nyaaga la mo e kanna bo mo le hidema janni haju sobulan kono ko ngara do taje hata hati dira parce que nin arado na to ko rafa ma c'est pas la ku fulala mu suwa ngagaga ou bien ngata tuba asabalu jamena ngata hati je bon ndum mata kura sa tela dalila arado la donc man sakunda ta on sen débrouiller sanga kono la million muhandam million mu way arado mais ce sera man sakunda million muhandam sanga kon ite ka fen so Suleiman fe ite ka la le ko ite ma fu ye ki ata hati dingira to ame fen so to jam arado commercial biye yo arado communautaire biye ma fu ite ye ki ata hati dingira to ame fen so to jam gawalita Canada la hadi Canada la gawalita gawala arado diama ntaleta tuba dinga fangala mu donc de maro e jombul hari ngade maro safe wo sangala habati tuba gawal Canada ngol lana ngom fala beta hala nda makasila ko kunganta nu fo ko ninta hanta fo ki televi ta su tulanya voilà to nyanti bulu parce que tuba radio la hakoto gawal radio atela mu sous préfet foloti radio dun ta jambe lagine kon tonya hanji jambe na sous préfecture lagine radio ti jambe tuba le abe préfecture la le comme gawal si fal fennen ti je radio se men nadu alo amankan hasigi jando ame fen nadu jambe ame afambalu jambe donc nyine ide na tam masile tungan kan ala bombari nguluma na hakilinguluma e hande ma masingi melbe boring fo arado fanga si janya butugu mbatala saha whatsapp la vesatil kan mais jahabamu wala binya la radio ma jahanga kan c'est la première fois il a Laylatul Qadri khala tambi tuba fanga hame jam fana ngame donc mbatala saka nin ke tasido kafunna na de na bulu muto male voilà parce que men jana kentelien mfalu masoto mfalu foloto janni habule nyogomma telephone ti tema letro fa ni hadu mo bulu jana dolu karkili dolu karfula dolu karsaba letro mansi bintel be batana nyogon kumbenja a hadija ha bambugu bola yenne atulo ba ku mumbe ja ha bambugu arado ha ke wo sabute a hala meja a hadibo ke bola yen ku mumbe tambila boke ja nga sate bilulu ni saba mumbe kakandi konola ku mumbe tambila je a ha be arado la abijam donc arado ha ke munafam fenti tuba yen ala wulita wala
donc ala sago no misigi sago donc arado la konto filon kan hangan dayele ko jama handema ala wuluta inema nim fanan tunga publicité soto ay jamena no nte jama makini wala sahara wo se mo wolu sara nyala si jamena tem fana ya hanga dinga le fanga bolo bon volontaire ta mbe do ala wol yem folo journaliste do sarantiye sarantiye dunia be halo nyini karo ketro mo ho men sara habu journaliste ha do de ay betre voilà journaliste si godo lota nte ta wol fi janaki ala le e ko rado be sigiri nyambe na je bon donc ngamo ho kilinga menta hanati kona kiri ha karang arado la kola wo mu wandi mo goleti atata yenne yo kabiri ko si tajando ma fada hi masara nsina munke men wala me finkeno ma tuba dinga leje loring ajana si waxto me man yara do be kumala tiloto fo ha journaliste afuta nyawonya funga mo fula soto mo ko kilinga mi abaro non voilà parce que diko ki habara soto habara tiloto alm fa ngala sa ajandro mo men non pardon journaliste amiano donc funga journaliste sotole se men sara karola funga mo fula soto men se sara no karola donc ne man kan bo jamama ame benno ko jangarto ni mi la jangaro nyasi fa doktoro ye jangar nyasi ke golea awa arado ji jangar lu ne Usman yo ba fe sile hanjara voilà arado ji jangar lu ne parce que ba fe hala takama nyame ni jama man ka fam ame takama no parce que nji journaliste men togo fala ha fo ya nan dema wolu sara karwo karo fe mum be den din karwo karo la ya ha bada kalo fo jama handema donc ngol soto arado habara tiloto habara soto wala hatu kaf nyol bata be foko panoni emetero be soto la mudna alko kuma kan hajam faya bon donc ni arado sita kakandi sai ha muna fambala mo voilà surtout nasi tansigi nyogol ma mel be Sénégal ma fanga bon donc muna fambala moti surtout jam fana nga ma soto asagola internet ka satra batake muna fagati donc ebe jango jan tuba bi jifora na la hibaro la melo ko himuta bi benna ya wuli gal donc bara meke no fonga de marol so ala sago ni sigi sago donc ningi kilite ngambulo le 8 septembre al ko bar ngale hi so du e khani ila dar sikilinga bulato ala fanga le bi sarala bon arado fana ji nyamenna aje na matarinne yo voilà ay uswani ni be sigiri ni bulo munte si wulu fi me wulu awa jamani seno arado bulo mutara hawli parce que arado hajo be courant ala be dungalo ko courant te tuba ko de courant tiye be duala fatala si courant nati inshallah bon arado hajo bele ita uswani be kumo men fola akana dang tuba doron jamano lamini parce que muna fanga mumbe nari no mu kawandoti tu dunia fanga gusano ko to ho mumbe tuba kun ko to nyala ala sago ne sogi sago donc bibi bimbe jamenna akanga itarne hankundara bon adanta nonne donc amansi kakandi amansi wondi mbori tu vois ay dandin kumbiya awa sabo men sala mutun hala fayi Mamadou Touré hol nya sibate erele bo kono e meter bo kono la parce que nte imagine sabari FM ha do le ke sai ila fongo tramme ta halula jam har kona kire be mi amuta bar bibi ay ta fo gine bisawo yo rado sabre awata sino beto o le besa mele bi donc ala saw ne sigi sago iso lo nyaadi ni mo bala yemi so la mo bi kidila parce que ma diba jamena bibi la rado si jam fa yalla kende ke ka ni ke besa mutale sabari FM donc ala saw ne sigi sago awa jama handema awa kuma kan men bente wala jonte wala musalla Muhammad parce que mbata me do fa way o bata be alma be sonni ala yo ke barga al bata tan fama la harfo me awa sile nga awa notundin lolu ta janin be sile jan ala ko fo awan sa kuma o kan hambi fo awan sa tambe fa mostola awa radio lo koma bon wono to folo minti ko radio se fo exact tente sanjal mute ala ka sanjama l'an 2000 alors radio inda mutata radio do ko malama folo iyo ko keta 2011
awa dawo masilen hanabla hansa kuntu man kuntu ase renouveler le ase renouveler hanna tara do ba nyine mutumu atawo fanan sigi man kuntu suwo su ken kembe wakal de ngola khatuba ngolo fanga tantu falo parce que wolle hilo fe karburanga la koto wolle sen dema parce que radio bata diye donc gero bata ke wakam ha sita wato imam bata ko Ousmane ko ni tari sila ke fay do nema do non mata do ke mata dawa voilà mata be bon ko radio Kamul FM awa mun na to la ko radio Kamul FM yo tawfiqo de ntatal nu yo nkombe radio to la karamo bala bare nasie iyo e hale se nyinen karo kele iyo ila fongo kono tanolo muinte harado to la mo kilingala iyo deontologie ko voilà akanna ke rasisia ni ani kudo tanolo muinte ha to la ha bilola bon ina ta fonye ko ngata mira nsino atola la menna bon ngakilo na tamma ko semo parce que mo tante ko ngolo iyo bari ko fayda je bola se moto mi ato wala kamula la wala ara do to kona tata to kona nya ta ngati ko ha menyi ka ko kamula mu mundi ko jiele bebe sarabela jie menna tele dugola minka ko hanyine e ho to kota ara do to kona to nya wala bon ni woto mi do te ara do mo jelbe baraka ngama bibi ha yo hamo sagi nyokon si handi mo so godi hamo sagi nyokon si boye baraka ala fulo ni ja hango ni soso wala jango ni soso kilimbije fulo kilimbije talata lungo mo la émission ti fula kangala setambije soso samedi voilà musu jel bodo faida amusu ko man so ni handi parce que ngamuso benta o man na jaaje wala mu jal fatimati jal fatima yo wala man na ja o hato ya ko nakri waya si mesengala bon di musini mele bije wala si malle mo wala he kanga me halo sanga moya bije yo godi wala sanga moya bato o sanga moya so lumuta donc Fatmata ifang jal Fatima wala tata musolta pilasila fo wati kilin ta hi kan na boje ça fait manque mais continuer quoi ouais ok d'accord ouais non den hakilo si tamale bon ni dumbe ça fait bari bon iko ka barlal ki mesara yo barlal mesara voilà ol mesara ouais iko rado tigo mesara nyame bon d'accord voilà bon radio ba ko baro bar critique ba to bon avantage ba to critique ba to ne critique kilin na me akoto bon awa wol moyenti bon ba ko radio Kamula FM tuba mu jahanga satellite mu kilinte tuba mu misilme satellite mu fulalite tuba mu mor satellite sabale moti radio le sigila ko wo be nyaade la sigolu bulala alder ya afoye ko iyo radio ibata la tanya mento iyo ibe bara la wonyade moho iyo pourcentage le benini na mo ya kono iyo ça fait ku kemebe radio la iyo bar ku bi sago fenkil ne tamot mo han o me kontibutu ku bi sagi iyo iyo kubi sagi obala voilà obi hanye kemele mu arado fanga ko voilà fen keme yo fen keme yo bi sagi tata yo jaman nindita bi sagol nindita voilà bi sagol nindita bara adama dinya ni man critique fanda imbe takanyaaje yo critique la haji mo ya kono isalo ngolo to hafa ko mo ngolo be intéressé ring arado man bedege yo ibi la kawandi wa hatol la sahala ite l'émission hajo bala wakati minna abele ko télévision fega bententala abebala e hajo babela hajo ntabela tonya misil mi jama nole bar hari makale nse mo gole jele bi fanga bi buli firi na bi don musique intoti musique lam e ha fara bu kan to ko sugo ate sigo lo mo sugo ni sigo abe kilingo abe den ni sigo kenya le la sigo mantana kede iyo
parce que dole ko sigo haramu yata est ce que nse bula wol tak non ke me bro nse bulay ko hawa membe munafanga mumbe arado kono ibol la sahala adama dinya dunata tegole be bulari nyogom male ke babije musol bije di nengni bije ni bebe arado la kono ni hakke balla tangadi ya hadi ni ngal tangadi fi ha non ne fahamde parce que do bije anata arado kono kawandi kumala nako a hasigo do la me a bol la me ka a kitayen ko ni sigo banta ki do kutafana dala bawi si kawandola asawa ko tunga don dinna me to ay tu la me to hata fanga hakanda abele sai ikuni hakko siti were na la jageya ni ka furu boje few abe kasu mutakola no amem dala mungata mutata furu mi wala furu mo bumbi yego fana na la jageya ni ka dolin kenso bula jeto awo mato aholo dan selon ne bar mungatu adiana fe ngale bije wala fi hamuta fa ibata nyaaje donc non et de fanga dronte critique ngamele sigola ko ba itele be mento et téléphone a mis tant au bec que nous harado la main. Ta sa homa 24 heures sur 24 ko kawando do ne berado ila jama me shaya hadi ndingel masoto muso do libije hi masoto fi hasigi di malla ni nata ite la leri imaye ni leri sita kakra mo la kawando sita isu di ma dolla hala gandi ise muso do jeli ndo ko ne fanga isu go la awara do la meto le moti amanna ka wandi la medula de aljana mellaje na ha atire atejo la mela donc ka wando men nyoko be arado kono o nyoko siginta kono yo parce que samedi le sigo sala sibitilum o fana soso ke mum bije ko borera si tu ba bata nyahambi ko do monde hi nyoko nadi nyoko nadi tu ba bata nyahambi bara ding nim fongol telle du ngaje la fa parce que ni mi tala bungo la mo sol nim membi je am yo tabutu gunde asena mu son ko tolle mason wandi mo ni na titi e hani juruma tuba ni ko ati la baro la wuli ngi ta hila sagi si tu je tu ki kharje voilà wala toje a be inyo kon ka wandila mbata programme du journaliste asila jele asi sigolla ya sigolo asila jele asi kawandi ndingi dam asi kawandi tugun kona woli je kawandi la sigole fe janta no bole ko janta no ko dolo janta no ko drogo janta no ke ata hike mogol la bulu fenga kan hasunya wo sofo sigo wole fe donc bari na hano fanga ala saw mi voilà bon kan jali se fara do fon kono kan saba jaman njama soso kanga jahanga kanga fula kanga kan saba bon voilà bon mbata fo ko publier be holo ne publier ça sera là awa jango jam publier ça sera là bon sile kulle ministre annonce ba si mele ko kulle sa annonce je ma da sa annonce je annonce ministre dije wol sa sara jella voilà kulle walulu donc on me dit 50 centimes Allahu akbar 50 centimes annonce voilà annonce kulle se ke wala ma da nado walulu adam tatawala ma bibi bi ay watanga kono ça fait un euro yo kulle joloto ma nyo dandanga yo ni si taje yo parce que ma nyo dandanga itala hantili saba iba ako wa mo hanidu €2.50 voilà €2.50 ma nyo dandanga be le joti fato o femme sarawot voilà isola tambi wonya voilà fato femme sarawot ba sigo bata me awa hambi question da banga moyndati est ce que radio c'est journal kele yo akibaro di journal o bi nyamenna fi hana mu goleti ya hana formé station ke journal fo mandi fi hana mu goleti kara o dingira le be mbulule bara fa hasara
c'est-à-dire mo ta formation ke comme Conakry ayo Conakry kan voilà a tuyi bulla kar woro nyogo han kar woro a limite li joti falo na kita hakil di mati kar woro nan to nya be tamila la hansanga fi handa mo hoti njolo maten kon ta tala mo hoti ha bula radio la akurata qualifier la a hi so bontela ba anta ko ba so anta ko so tala je ado abata former abata kam jogo je ti si sarale dole bi je wuli keme sagi ila sara da mutum mutare wala ma dole bi tala 1 million fulani ko dole 1 million saba journaliste da hagole ha kabirati tata station ke aha long faida nin ajana menkete afufa fuma me takano wo me takano aha ko yini bon journaliste mi bi je sile le moyen de locomotive be nyade c'est-à-dire le tamo est-ce que vélo le bible faut moto le bible faut auto le bible non bor fenti ha yum to la voilà bor e hajo barake wol bebe le ko kono la parce que munna talila be ba fili talila wala wulta mumma ya ta mus ko tol tara burka kure ha burka kure yo ya ta hitara lomboro ya ta hitara tubani da fe la binengino ya ta dilla hi kangata ya hana bula radola wala sa radola banu bo tu jahanamo biji yo na jahanamo yin wobe na ba madlebu donc me beta tuba kono non il manque en habeta normalement il manque en habeta tuba kono ni bor fenga bi bulu ni nyata bola nan dugul ni na mesanga wodu mele be je voilà bon ni ila jaha namo ni dal tawala tenen lungo alse ka wado de taga parce que namo bata madia yo asila wuli wala mabo sabaranga bon ha mo ge yalo also do lu mele ki muskoto do lu fanga bata fatu wala kasetil bele na ba madi voilà bon arahamiso o keta nte fanga la lungo moti ke mo mele tambita ko me karamu batu bana ala groupe lu wala tarikhal bon jumo ka wandolo hataga du fongo bulla e comme émission le biduna nyame nin tilito tabato itele nyalla ka wando memma asike tiloto ay ke soto bara fo ye ki handema basante o sike inshallah voilà no keta ka wando sike donc toujours habe ni defo mum bi ara dola ko nin critiquer man na ita fanga me so be mutay la mo ya afo ye ko ni wala besi taso tato alun hanna bi wala ka wando le bi wala inshallah wala ha ba je men fula ka wando sa tele mu londo sa tele mu horomo wala janga sa tele horoma sa tele bari tenenga mu me nanamo na keta emission keta suoto mele mala me suoto piloto wol sala me ara do la emission bo do si la junna imia abela me do fanga si tula be emission la me la si no tamitam surtout ñe wala kena waxato be te voilà voilà journaliste fa itiga feto nga fatiha bismillah ifarwa adamta بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا